Ito guys, binutin naman natin yan tokwa, itlog at ating mga pang-aromatic. Yung guys, nagigisa naman ating bawang sibuyas kamatis. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng paminta. Sisirang granules. Asin. Peng 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 peng. Ayan natin kumulo. Guys, kumulo na. Ating tikmi. Ayos na yung lasa. Ayos na guys. Kumulo na, naglasa ito. Umami sa sabaw. Lagyan natin yung pritong tokwa. Mekos-mekos. Lagyan natin binating itlog. Mekos-mekos. Ito guys, ayos na ating salsyadong tokwa. Salamat Lord. Thank you for watching guys. God bless us all.